Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Intan Aulia, NPM 2075364. Di sini saya akan mengerjakan praktikum lab 11.6.1 di Cisco Packet Tracer mengenai switch security configuration. Pertama, kita membuat user profile terlebih dahulu. Kemudian di sini kita sudah ada topologi dan ada VLAN table-nya. Untuk objektifnya ada 5. Yang pertama yaitu create a secure trunk, kemudian secure unused switch port, lalu implement port security, dan keempat itu ada enable DHCP snooping, dan part kelima yaitu configure rapid BSVT port fast and BPDU guard. Langsung saja kita ke instruction. Step 1 yaitu create a secure trunk. Connect the GAN0/2 port of two access layer switch. Jadi kita disuruh menghubungkan kedua buah switch ini menggunakan kabel copper string dengan portnya yaitu Gigabit Ethernet 0/2. Kemudian configure port GAN0/1 and GAN0/2 as a static trunk on both switch. Jadi kita ke switch 1 terlebih dahulu. Kemudian enable configure terminal. Lalu kita masuk ke interface, range G0/1-2. Lalu kita tetapkan dalam mode trunk. Mode trunk. Kemudian disable DTP negotiation on both sides of the link. Jadi kita disuruh disable DTP negotiation-nya. The switch port no negotiate. Kemudian kita disuruh untuk membuat create VLAN 100 and give it the name native on boot switch. Kita disuruh buat VLAN 100 name yaitu native. Lalu selanjutnya di sini configure all trunk port on boot switch to use VLAN 100 as the native VLAN. Kita konfigurasikan semua port trunk itu berada pada native VLAN, berada pada VLAN 100. Jadi kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface, range G0/1-2, lalu switch port, trunk, native, VLAN 100. Oke, sudah di switch 1, kita lakukan hal yang sama juga pada switch 2. Enable configure terminal, kemudian masuk ke interface, range G0/1-2, lalu kita tetapkan dalam switch port mode trunk, lalu disable DTP negotiation, switch port no negotiation. Kemudian create VLAN 100. VLAN 100. Name native. Lalu configure all trunk port on boot switch to use VLAN 100. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface, range.
interface 5/2, kemudian switch port trunk native VLAN 100. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke step 2, yaitu secure unused switch port. Shut down all unused switch port on switch 1. Kita ke switch 1. Kita shutdown kan port yang tidak digunakan. Exit terlebih dahulu. Masuk ke interface, range. Jadi di sini port yang tidak digunakan yaitu F0/3 sampai 9, lalu F0/11 sampai 23, 11 sampai 23. Oke. Kemudian kita shutdown kan. Sudah. Kemudian on switch 1, create a VLAN 999 and name it black hole. Jadi kita buat VLAN 999, name black hole. Kemudian move all unused switch port to the black hole VLAN. Caranya itu kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface, range F0/3 sampai 9 dan F0/11 sampai 23. Lalu kita ketikkan switch port, akses VLAN 999. Oke, sudah berhasil kita pindahkan dari port yang tidak digunakan itu ke VLAN black hole. Lalu implement port security, yaitu deactivate port security on all the active access port on switch 1. Kemudian kita itu caranya kita keluar dulu, kemudian kita masuk ke interface, range F0/1 sampai 2, F0/10, dan F0/24. Kemudian kita ketikkan switch port, mode akses, kemudian switch port security. Lalu configure deactivate port to allow a maximum of 4 MAC address. Kita tetapkan maksimumnya itu ada 4, yaitu caranya switch port security. Sepertinya kita exit terlebih dahulu. Kemudian baru masuk ke interface. Kemudian kita switch port security maksimum 4. Kemudian for port F0/1 on switch 1, statically configure the MAC address of PC using port security. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita coba ketikkan show. Kita end lagi. Show MAC address table. Kemudian kita masuk configure terminal terlebih dahulu. Kemudian interface F0/1. Lalu ketikkan switch port security, MAC address yaitu 0010.8.3 GB. Kemudian enter. Kemudian lanjut lagi, configure the port security violation mode to drop packet from MAC address that exceed the maximum.
generate a size log entry but not disable the port. Di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke interface. Interface range f0/1-2, 0/10, f0/24. Kemudian kita ketikkan switch port security, MAC address sticky. Kemudian kita exit dulu, lalu kita masuk lagi ke interface tadi. Kemudian kita ketikkan switch port security violation paste, lalu exit. Kemudian kita lanjut lagi configure DHCP snooping. Configure the trunk port on switch 1 as trusted port. Caranya itu lalu masuk ke interface range 0/1-2, kemudian kita ketikkan IP DHCP snooping trust, lalu kita exit. Kemudian limit the untrusted port on switch 1 to 5 DHCP packet per second. Kita masuk ke interface f0/2, f0/10, dan f0/24. Now interface range f0/2, f0/10, dan f0/24. Kemudian kita ketikkan IP DHCP snooping limit rate 5. Selanjutnya yaitu on switch 2 enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20, dan VLAN 99. Kita ke switch 2, enable configure terminal, lalu IP DHCP snooping VLAN 10, 20, dan 99. Selanjutnya kita ke step 5, configure port fast and BPDU guard. Enable port fast on all the access port that are in use on switch 1. Kita ke switch 1 lagi, kemudian exit terlebih dahulu. Untuk mengenablekannya itu caranya kita masuk ke interface range 0/1-2, 0/10, dan f0/24. Kemudian kita ketikkan spanning tree for base. Selanjutnya enable BPDU guard on all the access port that are in use on switch 1. Caranya itu dengan mengetikkan spanning tree BPDU guard enable. Selanjutnya configure switch 2 so that all access port will use port fast by default. Kita ke switch 2. Kita ketikkan spanning tree port fast default. Baiklah, di sini completionnya udah 100%. Kita coba
cek resultnya terlebih dahulu. Di sini semuanya sudah selesai. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.